दूतबरा आम भाई श्रीकृष्ण अच्छा किपरि नटकुटिया तुम आज्ञा कहि परिबे। अरे बड़ नटकुट जानी अछि सब गुण तार आम भाई श्रीकृष्ण अच्छा किपरि नटकुटिया तमे कहि परिबो। मते को बोल तू झियो हां हमर आज्ञा कोन कहले सुनिलो कोन तम भाई जने नटकुटिया लोक अच्छा माने घर भंगाटा आ तमे तार भौणी बेले तमे घर भांगीटा हेती आ जिमिति भाई रो समिति भौणी हो गुटे मा पेटरो जन्म होइते बेले तार गुण टिके निके तम बगरे थिबो जदी तमे जदी सेटा दी तांको घरे लगेइ देबो तांको घरटा दी दिन रे भांगी दियो काई कि बेले तांको पांच भाई मिसिगिरी गुटे माई पर रखितोनी पांच भाई भागरे रखितोनी आ तमे जदी से भितरी जाई जदी कोन क्लियर करियो तांको घरटा पट्ट किना भांगी छी तेनु करी आज्ञा नाही बोली तम भाई कथा सुन दूतबरा ए आम भाई श्रीकृष्ण अच्छा किपरि नटकुटिया तुम आज्ञा कहि परिबे। ओ कृष्ण केमिति नटकुट आज्ञा कहले तुम पळे हो तापर देखिया दुतरी से माने कहउतनी तांको भाई श्री कृष्ण केमिति नटकुटिया तमे कहले ताके पळे अच्छा हां चल मु कहबो पड़िबो न लेकिन दी हो कार भद्र लोक को जदी जाई गाली करिवो कार भद्र लोक गाली कले छाड़ीबे कि गां लोक पिठरे को खोल दे तेनु करी भगवान को तमे जदी खराब बोली कहउ तो केमिति खराब तमे टिके को हमें सुनिबा हैं चला ताले कहू अछि सुनो दुतरी अरे बड़ नटकुट से नंदर छटो जानी अछि सब गुण तार नंदर छटो जानी अछि सब गुण तार एटा कोन से भल नाही तार भाई भल नाही बोली ताको भौडी न छाड़े अरे कालो दे अछि काली कुंडली ले नृत्य बोले तार माथा पर कालो दे बसी काली कुंडली ले नृत्य कले तार माथा पर कालो दे बसी काली कुंडली ले नृत्य कले तार माथा पर गोपी को मानता बसन दराई दिले कत बहु पर बरनट कुट सेन तर सट जानी अछि सब गुण तार अरे 7 वर्ष रे गोवर्धन धरी इंद्र विवाद सप्त दिनर 7 वर्ष रे गोवर्धन धरी इंद्र विवाद सप्त दिनर 7 वर्ष रे गोवर्धन धरी इंद्र विवाद सप्त दिनर का सोना मुरा सबरे धर मुंडु थिला पट्टी घर घर बड़ गोट से नंदर सेट जानी अछि सब तमरो भाई जो श्रीकृष्ण अछती हां अरे ताकर कथा को मते मोटे विश्वास लागु नाही काहे की नाटो हां तमने भाई रो कथा सुनिया को बहुत तते खुशी लागु छी हां अच्छा सुनिबो कुहा अरे बड़ सालपट कथा को विश्वास न आसई केबे मन मोर अरे बड़ सालपट कथा को विश्वास न आसई केबे मन मोर हे श्री बच्चरे नरीश फेरी जाओ द्वारावतीपुर बड़ नटकुट से नंदर सेट जानी अछि सब गुण
କରିଛନ୍ତି ଜାଣି ଶୁଣି ସେଇ ଫଳକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଭଲ ନାହିଁ ନାହିଁ ହଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ଝିଅ ହଁ ଶୁଣିଲୁ ତମ ଭାଇ କେମିତି କଣ ତମ ଭାଇ ଜଣେ ନଟକୁଟିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଶୁଣିଲୁ ନା ନାଇଁ ଦୂତବରା ହେ ଆମ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଚ୍ଛା କିପରି ନଟକୁଟିଆ ତମେ କହିପାରିବ ମତେ କହ ବୋଲୁ ତମ ଆଜ୍ଞାର କଥାକୁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସମୟ ଅଭାବକୁ ତୁ ଆହୁରି ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ହଉ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ନଟକୁଟିଆ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଶୁଣିବୁ ହଁ ମତେ ପଚାରୁଛୁ ହଉ ହଁ କେତେ ନଟ କୁଟ ଜାଣି ଖଣ୍ଡ ଚୁଳିଆ ସେ କେତେ ନଟ କୁଟ ଜାଣି ଖଣ୍ଡ ଚୁଳିଆ ସେ କେତେ ନଟ କୁଟ ଜାଣି ଗୋପରୁ ଆସିଛି ଗୋପାଳ ପୁଅ ମୋ କାନ୍ଦେ ବସିଛନ୍ତି ଧାର ଗୋପରୁ ଆସିଛି ଗୋପାଳ ପୁଅ ମୋ କାନ୍ଦେ ବସିଛନ୍ତି ଧାର ମହାରାଜା ତ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ରେ କହିଦିଅ କହିଦିଅ ରେ କହିଦିଅ କହିଦିଅ ରେ କହିଦିଅ କହିଦିଅ चूड़िया से केते नट कुटा जाने खंड चूड़िया से केते नट कुटा जाने कला काठो बड़ जगदिया मासिया मो भागी देला कला काठो बड़ जगदिया अरे कथा से कला मन मोहत देला अरे कथा से कला मन मोहत देला हटिया से कला काठो नाटक पिया मासिया माटिया मो भांगी देला कला काठो बड़ जगदिया माटिया मो भांगी देला कला काठो बड़ जगदिया କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନଟକୁଟ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା କଣ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛ କଣ गले जमुना पानी की झिके माई रकानी की गले जमुना पानी की झिके माई रकानी की नट कुट लगाइले कदम मुड़िया से केते नट कुट जाने खंड चूड़िया से केते नट कुट जाने दंड मोनारे करिया सुना सोलगी नदी बीज मोना सोलगी गोप दंड मोनारे करिया सुना सोलगी नदी बीज मोना
କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନଟକୁଟିଆ ଲୋକ ଥିଲେ अच्छा ତାଙ୍କର ମାଇ ରାଧା ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା ନଦୀରୁ ପାଣି ଧରିକି ଆସୁଥିବ हाँ ଇଏ ପଛପଟରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଲୁଗା କାନି ଧରିକି ଟାଣୁଛନ୍ତି ଟେକା ପଥର ମାରିକି ତାଙ୍କର ହାଣ୍ଡି ଯାକ ଭାଙ୍ଗି ଦବ ଏଇଟା ଭଲ କାମ କଲେ ଝିଅ भला ଭଲ भला ହଉ ଦେଖିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ କହିବି ତମେ କେମିତି ଭଲ କହିବ କୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଗୋପ ଦାଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଗୋପ ଦାଣ୍ଡରେ ये कृष्ण कौन करिथिले जानिछ कौन दिने गोपपुरे रखी गोपींक मेलरे अच्छा दिने गोपपुरे रखी गोपींक मेलरे हाँ मोड़ी मारी देला षंढार मुंड गोप दांडरे कृष्ण कालिया षंढ गोप दांडरे जगन्नाथ चारि अक्षर जगन्नाथ चारि अक्षर जगन्नाथ चारि अक्षर जगन्नाथ चारि अक्षर ये भल पिलाटा बोली कहउछ किले से हाँ ये कोन करथिले जानिछो कौन मु शुणी अछि कन्या जन्म 3 दिने शोषी पीथिला पुतना पिंड अच्छा मु शुणी अछि कन्या जन्म 3 दिने शोषी पीथिला पुतना पिंड अरे ब्रजबा मेले गोरु जगा काले चिरी देइथिला बकार तुण गोप दांडरे कृष्ण कालिया षंढ गोप दांडरे Thank you.
ଝିଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନଟକୁଟିଆ ଲୋକ अच्छा କା ଘରେ ପଶି ଯିବ ଦହି ଲବଣୀ ଚୋରି କରିକି ଖାଇବ ଓ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲୁଗା ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବ ଏଗୁଡାକ କରିବାଟା ଭଲ କଥା କିଲେ ଝିଅ भोक लगे खाइबे निकी ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଟକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ କୌତିକିଆ ଲୋକ ବେଶୀ ନାହିଁ ପଦେ ଅଧେ କହିକିରି ବନ୍ଦ କରିବ ବୁଝିଲେ ସିଏ ଜଣେ କୌତିକିଆ ଲୋକ କେମିତି କୌତିକିଆ ଲୋକ ମୁଁ କହୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି କୌତିକିଆ ଲୋକ ରାଧାଙ୍କର ମାନ ଅଭିମାନ କେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆମର ବିଦ୍ୟାଧର କବି ଲେଖିଲେ କଣ ନାଇଁ ମାନବତୀ ମୋ ମାନହରରେ ରାମାବ ମାନବତୀ ମୋ ମାନହରରେ ରାମାବ ମାନସ କର ପୂରଣ ରାମାବର ରାମାବର ମାନସ କର ପୂରଣ ରାମାବର ରାମାବର ମାନବତୀ ମୋ ମାନହରରେ ରାମାବର ମାନବତୀ ମୋ ମାନହରରେ ରାମାବର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ନେତ୍ରହରି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ନେତ୍ରହରି ଦଳ ଦଳ ହାସି କର ଦୂରରେ ରାମାବର ମାନବତୀ ମୋ ମାନହରରେ ରାମାବର ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ ବୋଲି ମାନବତୀ ମୋ ମାନହରରେ ରାମାବର ରାମାବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତ୍ରୀ ରେ ମାନବତୀ ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ଅଭିମାନ କରିଛ ମୋ ଉପରେ ସେ ଅଭିମାନଟାକୁ ତମେ ତ୍ୟାଗ କରିବ ହେଲେ କରିବ କଣ ମାନସ କର ପୂରଣ ମାନେ ମୋର ମନରେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମୋର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ତମେ ପୂରଣ କର ତାପରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛାଟା କଣ କଣ 1 2 3 4 5 ଯୁକ୍ତ ନେତ୍ର ହଇରି 1 2 3 4 5 ଏ ପାଞ୍ଚଟା ମିଶିଲେ ହଉଛି କେତେ 15 1 ରେ 2 ମିଶିଲେ 3 3 ରେ 3 ମିଶିଲେ 6 6 ରେ 4 ମିଶିଲେ 10 10 ରେ 5 ମିଶିଲେ ହେଲା 15 ଯୁକ୍ତ ନେତ୍ର ହେଲା କାହାର ଶିବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ 55 ବୋଲି କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ହେଲା ତ୍ରିନେତ୍ର ତିନିଟି ଆଖି 5 3 କି 15 ଯୁକ୍ତ ନେତ୍ର ହେଲେ ଶିବ ଶିବଙ୍କର ଐରୀ ହେଲେ କନ୍ଦର୍ପ ଏ ଯୋଉ କନ୍ଦର୍ପ ବାଧାଟା ମୋ ଦେହରେ ଉଦୟ ହେଇଛି ଜାତ ହେଇଛି ଏ ବାଧାଟାକୁ ମୋର ଦୂର କର ତମେ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଧା ବୁଝିଲେ ତାପରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି 600 ପାଳି ତ ପାଳି ହାସ ମଧୁର 600 ପାଳି ତ ପାଳି ହାସ ମଧୁର 8 ବୟସୀ ମୋ ଗଳାଲିଆ ମୋତି ଗାଳ ମାନବତୀ ମୋ ମାନହରରେ ରାମାବର ମାନବତୀ ମୋ ମାନହରରେ ରାମାବର ଝିଅ 6 7 ପାଳି ତ ପାଳି ଭାଷ ମଧୁର अच्छा
6 ରେ 7 ମିଶିଲେ ହେଲା କେତେ 13 13 ରେ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଚିତ୍ରା ହସ୍ତା। ମୁଁ ତମର ହାତ ଧରିକି କହୁଛି ରାଧେ ତମେ ମୋ କଥାଟାକୁ ପାଳନ କର। 6-7 ପାଳି ତ ପାଳି ଭାଷ ମଧୁର ମୋ କଥାଟାକୁ ପାଳନ କରି ଟିକେ ହସି ଦିଅ। ହଁ ହସିକିରି ଟିକେ କଥା କୁହ। 8-9 ବୟସୀ ମୋ ଗଳାଳିଲା ମୋତିହାର। ହଁ 8 ରେ 9 ମିଶିଲେ ହେଲା କେତେ 17 ଓ 17 ବୟସୀ ରାଧେ ତମେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛ। ତମର ଅଧିକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଅଭିମାନ କରିକି ରହିବ। ମୁଁ ତମର ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତମେ ଅଭିମାନ କରିବାଟା ଯେତିକି ଉଚିତ ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିମାନ ତମର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋ କଥାଟାକୁ ତମେ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ ପାଳନ କର। ଏମିତି କବି କହୁଥିଲେ ଏତିକିରେ ନାଲି ଝିଅ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ସମୟ ଅଭାବ ବୁଝିଲେ। ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମିତି ନଟକୁଟିଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତମେ ରଖିଦିଅ ଆମେ ହେଲେ ଯିବା। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ସେ ଗୀତଟା ଗାଇ ଦେଇକିରି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା